यहाँ पे ये देखा है वर्कर बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन रहनुमा यहाँ पे नहीं आते। सलमान अकरम राजा है और इसके अलावा इक्का दुक्का रहनुमा बाकी नजर आ रहे हैं, बाकी सारे आम लोग हैं यहाँ पे। भाईजान इस वक्त आपके सामने आईएसएफ खड़ी है, ये सारी इस वक्त आपकी मुस्तकबिल की क़यादत ये खड़ी है। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब आने वाली क़यादत वर्कर्स है और मेरे ये आईएसएफ के नौजवान हैं, इस पार्टी के असली वारिस, असली ये आईएसएफ के नए लोग हैं। आप देखिए सारे नए चेहरे खड़े, कोई पुराना वो लोटा क्रेजी, कोई वो टाउट्स और वो जो आते थे। आपको उम्मीद है टिकट खान साहब ने कहा हुआ, मैं अपने लीडर की बात पे यकीन है। आप केपीके में देखिए वज़ीर आला आईएसएफ का मीना खान अफरीदी, शाहिद खट्टक, आप हजारों नाम ऐसे शामिल है। पंजाब में आप देखें, आपको हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब मिलेंगे, कितने लोग आईएसएफ के, चौधरी अरसलान, अमजद अली शाह, बशीर अब्बासी, कितने लोगों को सब टिकट्स मिले, सारे लड़े। इंशाल्लाह अगली बार हमारी हमें भी मिल जाएगा टिकट। अभी पुलिस बड़ी तादाद में खड़ी हुई है परली तरफ, वाटर कैनन भी है और इसके अलावा कैदी वैन भी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो कोई आपने भी कोई तैयारी की हुई है या नहीं? ये क्या बिगाड़ लेंगे, आपके सामने है। पिछले 3 साल से हमने जेल भरो तहरीक भी देखी, हमने वो पर्चे भी देखे, हमने 9 मई भी देखा, हमने वो 18 मार्च को गिरफ्तारी भी खान साहब की जुडिशल कम्प्लेक्स से देखी। फिर उसके बाद आपके पास रिसेंटली आप देखें कि इन्होंने चक्री पे हमें उधर गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसके बाद बेरा की, लाहौर में हमारे मुतअद्दिद जगह पे हमें पकड़ने की कोशिश की। हमारे बहुत सारे साथी जैन सती जैसे लोग गाड़ियों से उतार के अरेस्ट किया। हम लोग इन चीजों से घबराने वाले तो है नहीं। जैन सती जिसको 2 दिन पहले अरेस्ट किया, कल बेल हुई, आज फिर वो आया हुआ है। तो ये जो चीजें, ये चीजें हमारा ईमान हमें और मजबूत कर रही हैं। इन चीजों से अब हम घबराने वाले नहीं, हम ट्रेन हो चुके हैं। ये कहा करते थे हमें कि हम बर्गर पार्टी हैं, तो आज आए फिर हमसे मुकाबला करें उस बर्गर पार्टी से। 3 साल हो गए हम मुसलसल ये कैदोबंद, ये पर्चे, ये पुलिस की नफरियां, ये सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सलाम हुकूमत आ गई के खबरों को यहाँ पे मौजूद हैं एक भाई हमारे साथ, लेकिन ये अपने बीवी बच्चों के हमरा यहाँ पे आते हैं और बच्चे माशाल्लाह इनके बड़े नारे लगाते हैं जोश के साथ। क्या कहेंगे भाईजान, आप यहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं, रात के इस टाइम तक लेट तक आप बैठते हैं, बच्चे भी आपके साथ होते हैं, तो तंग नहीं होते आप? क्या तंग क्यों होना हमने? वो जो अंदर बैठा हुआ है, जो जिसने अपना शऊर दिया लोगों को, वो किसके लिए बैठा हुआ है? हम लोगों के लिए बैठा हुआ है। अगर हम लोग तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये फस्तायत है ना, कब तक जारी रहेगी? इंशाल्लाह ताला वक्त भी बदलेगा, बहुत जल्द वक्त बदलेगा। फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। जब जब खान साहब हमें कहीं भी बुलाएंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और अपना हिस्सा लाजमी डालेंगे। ये जो बच्चे हम लेके आते हैं, हम किसी चीज़ के लिए एक लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये जो जंग है ये कोई आसान जंग नहीं है, ठीक है। हमारी जब 1947 में जब हमने ये वतन अजीज़ पाकिस्तान आज़ाद करवाया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जी, उस टाइम ये हमारी माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानी दी थी, ठीक है, बच्चों ने कुर्बानी दी थी। ये समझ ले उस टाइम हमारी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई थी, अब हमारी जो लड़ाई है वो अपनों के साथ है। वो अपने जो है वो सबको मालूम है कि कौन है, ठीक है, लेकिन हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। वो जो बॉर्डर पे खड़ा है बंदा, वो हमारा शहीद है, वो हमारा है, ठीक है, हम में से गए हैं ना आगे, ठीक है। ये अब इनको एहसास करना चाहिए कि एक अवाम 99% जो अवाम किस तरफ खड़ी है। आपने लाहौर का टूर देखा, जुल्म और जबर किया, लोगों के रास्ते बंद किए, लेकिन लाहौर फिर लोग निकले हैं। क्यों निकले हैं? वो चाहते हैं, जिन्होंने वोट दिया, इनको 8 फरवरी को खान साहब को वोट मिला, वो चाहते हैं कि हमारे अवामी नुमाइंदे आए, ना कि मुसल्लत करता हुआ नुमाइंदे आए। और फिर एक वही सवाल करते हैं जी लाहौर कैसा लगा? लाहौर मुझे तो मैंने जो विजिट किया, मुझे सिर्फ बिल बोर्ड पे लगा। आप भी सोहेल अफरीदी के साथ गए हुए थे? बिल्कुल, मैंने देखा। अच्छा, अभी यहाँ पे गिरफ्तारियों का सीन बन रहा है, वाटर कैनन, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तो क्या आप कोई इंतजामात कर रहे हैं या नहीं? सर इंतजामात क्या हैं? ये भी डट के खड़े होंगे आप, फिर वापस आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह डट के खड़े होंगे। लास्ट टाइम भी वो मेरी जो छोटी है वो इस वजह से आई थी, कहती उन्होंने लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। रात के इस पैर के ये मनाजिर हैं। अभी इधर के मनाजिर दिखाएं। यहाँ पे अभी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और इधर के भी मनाजिर थोड़े से दिखा दें। और यहाँ के मनाजिर आप देख लें। अलीमा खान यहाँ पे मौजूद हैं और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पीटीआई के वर्कर यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा और इसके अलावा शाहिद खट्टक यहाँ पे मौजूद हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और नारे भी आप सुने यहाँ पे। चौक में लटकाएगा, चौक में लटकाएगा, इसका उसका उसके, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी,
اچھا یہاں پہ ہم یہ گفتگو کر لیتے ہیں شفقت صاحب. السلام علیکم صاحب. بھائی جی ٹھیک، میرا پروگرام شروع ہونے والا ہے. میں دو منٹ دیں گے سر, کیا اپڈیٹ ہے کوئی بتا دیں. یہاں پہ یہ مال کب تک لگا رہے گا ایسے؟ یہ مال اس وقت تک لگا رہے گا جب تک یہاں پہ پولیس اپنی فستائیت نہیں دکھائے گی. اپنی فستائیت نہیں دکھائے گی پولیس, اور جب تک ہمیں یہاں سے ڈنڈے کے زور پہ نہیں اٹھائے گی, یہاں پہ انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے ڈٹ کر. لیکن یہ اب پولیس تو مطمئن ہے, وہ دیکھتے ہیں جب لوگ تھک جاتے ہیں, کم رہ جاتے ہیں, پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہیں, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھڑکاؤ نہ کہیں, وہ واٹر کینن سے بڑی زبردستی یہاں سے ہمیں اٹھاتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ میری بھی اور باقی سارے دوستوں کی حالت کتنی خراب ہو گئی تھی. تو اب دیکھیں, ہم کوئی جتھا تو نہیں ہے مسلح, ہم تو ایک جدوجہد کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ کے ساتھ ہم لڑ تو نہیں سکتے, لیکن یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی آپ سے تو بات کرنے کے لیے نہیں تیار آتا ہے. اگر آتا بھی ہے تو محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباسی آپ کو منت کرنے کے لیے آ جاتے کہ آپ یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ ان سے تنگ ہیں. جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو وہاں پہ یہ چیزیں کوئی اکاؤنٹ میں نہیں لاتا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر سے آئے ہو بھائی؟ میں جناب اسلام آباد وائس پریزیڈنٹ ہوں انصاف یوتھ ون. تو ابھی پھر تیاری ہے ادھر تو واٹر کینن آ گیا, پولیس آئی ہوئی ہے, بختر بند گاڑی آئی ہوئی ہے, ساتھ میں قیدی وین. یار آپ ہمیں کیا, ہم ڈرنے والے نہیں, ہم نے تو گولیوں کا مقابلہ کیا ہے. یہ پانی ہے, کیمیکل ہے. بھائی دیکھیں یہ ایک جہاد ہے, ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں. ہم نے حقیقی آزادی لے کر آنا ہے پاکستان میں. ہر صورت ان چوروں لٹوروں کو ہم نے بگانا ہے. ہم نے یہاں عوام کی حکومت لے کر آنا ہے, قانون کی بالادستی لے کر آنا ہے. ہم نے یہ ابھی آپ کیا آپ نہیں دیکھ رہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر یہ نہیں مان رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ ان لوگوں کو کیا کوئی حیثیت ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر نہیں مان رہا ہے, تو یہ کریں آرڈر. تو یہ تو عوام نکلے ہوئے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے. عمران خان صاحب بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا ہے. تو یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تمام تحریک انصاف کے ورکرز, لیڈرشپ, ہمارے خواتین بچے ہیں, ہر منگل کو آتے ہیں یہاں پر. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ نہیں کراتے ہیں تو پھر ہم یہاں پرامن احتجاج کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر ہم دیکھیں, آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, ہر منگل کو دیکھ رہے ہیں, کوئی توڑ پھوڑ تحریک انصاف کے ورکر نہیں کر رہا ہے. آپ یہ پیٹرول پمپ ہے, یہ ATM کارڈ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ پودے شودے لگے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ ایک پول کا ایک پتہ نہیں گرا ہے یہاں, الحمدللہ. یہی تربیت عمران خان صاحب نے ہمارے کی ہے. تو یہ ہمارے اوپر واٹر کینن وغیرہ یہ پھینک رہے ہیں, تو ہمیں ڈرنے والے نہیں سر. بہت شکریہ. ابھی یہاں پہ جو مزید لوگ ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور کدھر سے آئے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام سر. کدھر سے آئے ہو؟ ڈیرہ غازی خان سے سر. ڈیرہ غازی خان سے جی. سر ہے کہ لوں اردو لوں. اچھا چلو اردو میں بات کر لیتے ہیں کہ کس کے ساتھ آئے یہاں پہ؟ ہم اپنے MNA صاحب کے ساتھ اچھا سر. MNA کے ساتھ. تو کیا ابھی کیا توقع ہے, کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماحول, کیا فیل ہوا آپ کو؟ سر جب تک بیٹھی ہیں علیمہ آپ جو حکم کریں گے انشاءاللہ بیٹھیں گے, ہم پرامن طور پہ دھرنا دیں گے, بیٹھیں گے انشاءاللہ. اوکے بہت شکریہ. ابھی یہاں پہ موجود ہیں ISF کے نوجوان. نجم بڑے نعرے لگا رہے ہیں, آپ لوگ ہر ہفتے آتے ہیں یہاں پہ, بڑے بڑے نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. بھجن دیکھیں, ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. باقی جب اوپر والے کی منظوری ہوگی نا تو ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ہمارے خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے ذمہ کوشش کرنا, کامیابی اللہ پاک دیتا ہے. اور انشاءاللہ جس محنت, جس لگن, جس دل لگی کے ساتھ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں یقین ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ہوگا, اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا اور یہ 26 کروڑ عوام کا حقیقی نمائندگی کرے گا.